आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो देशाच्या चलयांनी क्रिकेटान इतिहास रचलो। भारतान दक्षिण आफ्रिकेक 52 धांवड्यांनी हारयत बायलांच्या वन डे वर्ल्ड कप क्रिकेट सर्तीचे पयलेच खेप वस्तादपण जोडले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीन उदयोन्मुख विज्ञान आनी तंत्रज्ञान नवोन्मेश परिशद 2025 चे उक्तावण करतले। 1 लाख कोटी रुपयांची संशोधन उदरगत आनी नवनिर्माण येवजण निधी ते सुरू करतले। इस्रोन काल सांजवेळा भारताचो सगळ्यात जड संचारण उपगिरो CMS-03 चे प्रक्षेपण केले। बिहार विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावण्या खातीरचो प्रचार तेंगशेर पावला। ह्या पावण्या खातीरचो प्रचार फाल्यां सांजवेळा सोंपता। आतां पुराय खबरो। भारताची कामगिरी अद्भुत कौशल्य आत्मविश्वासान भरिल्ली आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टान सांगलां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीन उदयोन्मुख विज्ञान आनी तंत्रज्ञान नवोन्मेश परिशद ESTIC 2025 चे उक्तावण करतले। ह्या वेळार प्रधानमंत्री उपस्थितांक उद्देशून उलोवप करतले। प्रधानमंत्री मोदी देशांतल्या संशोधन आनी उदरगत पर्यावरण परिसंस्थेक चालना दिवपा खातीर 1 लाख कोटी रुपयांची संशोधन उदरगत आनी नवनिर्माण येवजण निधी सुरू करतले। आज सुरू जावपी 3 दिसांची परिशद ह्या म्हयन्याच्या 5 तारखेक सोंपतली। ESTIC 2025 चो हेतू शिक्षणीक मळ, संशोधन संस्था, उद्देग आनी सरकारांतल्या 3000 परस चड भाग घेवप्यांक एकठांय हाडपाचो आसा। तातूंत उलोवपां, पॅनल चर्चा, सादरीकरणां आनी तंत्रज्ञान प्रदर्शनां आसतलीं। भारताची विज्ञान आनी तंत्रज्ञान पर्यावरण प्रणाली घटमूट करपा खातीर संशोधक, उद्देग आनी तरणाटे नवनिर्माण करप्यां मदीं सहकार्याक एक मंच दितले। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी काल उत्तराखंडांतल्या 3 दिसांच्या भोंवडेच्या पयल्या दिसा देहरादून आनी हरिद्वारांतल्या वेगवेगळ्या कार्यावळींनी वांटो घेतलो। हरिद्वारांतल्या पतंजली विद्यापिठाच्या दिक्षांत सुवाळ्यांत तांणी उलोवप केलें। भारताच्या महान व्यक्तींनी मानवी संस्कृतीच्या विकासान अमूल्य योगदान दिलां अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलें। महान ऋषी पतंजली हांणी योगासना वरवीं मनांतली, व्याकरणा वरवीं वाणींतली आनी आयुर्वेदा वरवीं शरिरांतली अशुद्धी पयस केली अशें तांणी म्हळें। आज त्यो उत्तराखंड विधानसभेच्या खासा अधिवेशनात उलोवप करतल्यो। तशेंच नैनिताल राजभवनाक 125 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान आयोजीत खासा कार्यावळींत वांटो घेतल्यो। उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन आज 2 दिसांच्या केरला भोंवडेत तिरुअनंतपुरमांत पावतात। उपराष्ट्रपती जाल्या उपरांत ही तांची राज्याक पयली भेट। इस्रोन काल सांजवेळा श्रीहरिकोटा सावन भारताचो सगळ्यात जड संचारण उपगिरो CMS-03 चे प्रक्षेपण केलें। भारतीय नौदला खातीर आतां मेरेनचो सगळ्यात प्रगत संचारण उपगिरो LVM-3M5 रॉकेटा वरवीं प्रक्षेपीत केलो। आंध्र प्रदेशांतल्या श्रीहरिकोटा हांगाच्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रांतल्यान प्रक्षेपण जालें। उपरांत इस्रोन उपगिऱ्याक यशस्वीपणान वेगळो करून ताका भूसमकालीक हस्तांतरण कक्षांत स्थापीत केलो। CMS-03 भारतीय नौदलाच्या अंतराळ आधारीत संचारण आनी सागरी देखरेखीचो क्षमता घटमूट करतली। भारतांतलो सगळ्यात जड संचारण उपगिरो CMS-03 च्या यशस्वी प्रक्षेपणा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय अंतराळ संशोधन संघटनेक परबीं दिल्या। सोशल मिडिया पोस्टान मोदी हांणी अंतराळ क्षेत्र उत्कृश्टाय आनी नवनिर्माणाचो पर्याय जाला हाची तोखणाय केली। केंद्रीय विज्ञान आनी तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी इस्रोच्या कामगिरीची तोखणाय केली। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वेल्यान आयकतात। 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री GST दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन GST। बिहार विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावण्या खातीरचो प्रचार तेंगशेर पावला। ह्या पावण्या खातीरचो प्रचार फाल्यां सांजवेळा सोंपता। काल NDA महागठबंधनाच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांनी वेंचणूक जावपा आशिल्ल्या मतदारसंघांनी जायत्या वेंचणूक रॅलींनी उलोवप केलें।
भाजपचे स्टार प्रचारक आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल सांजवेळा राजधानी पाटणा शारांत दिनकर गोलंबर सावन इतिहासीक गांधी मैदान मेरेन मेगा रोड शो केलो. 1.5 किलोमीटर परस चड लांब रोड शो वेळार लोकांनी खासा करून बायलां आनी एनडीए कार्यकर्त्यांनी प्रधानमंत्र्यांक येवकार दिलो. पयल्या पावण्यान 121 विधानसभा मतदारसंघांनी 6 नोव्हेंबराक मतदान जातलें. बिहार विधानसभा वेंचणुके वेळार कसलेच प्रकारची हिंसाचाराची कृती खपोवन घेवचे ना आनी मतदार शांततेन आनी मुक्तपणान मतदान करपाक शकतले अशें मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी सांगलें. अशी परिस्थिती वेंचणूक आयोग कडकपणान हाताळटलो अशें मुखेल वेंचणूक आयुक्तान कानपुरान पत्रकारां कडेन उलयतना म्हळें. सगळ्या मतदारांक शांततायेन मुक्तपणान आनी पारदर्शकपणान मतदान करपाक मेळटलें अशें आश्वासन तांणी दिलें. ह्या खातीर आयोग पुरायपणान तयार आसा अशें तांणी सांगलें. कानपूर शारांत भारतीय तंत्रज्ञान संस्था कानपुरान काल मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांकां विशिश्ट आदलो विद्यार्थी पुरस्कार भेटोवन तांचो भोवमान केलो. 1989 वर्सा स्थापन जाल्लो विशिश्ट आदलो विद्यार्थी पुरस्कार हो IIT कानपूर आपल्या आदल्या विद्यार्थ्यांच्या उत्कृश्ट कामगिरीच्या सन्मानान दिता तो सर्वोच्च पुरस्कार. कुमार हांणी 1985 वर्सा IIT कानपुरांतल्यान सिव्हिल इंजिनियरिंगान BTech पदवी मेळयली. काल तांकां हो पुरस्कार संस्थेच्या 66व्या स्थापना दिसा सुवाळ्यान भेटयलो. त्रिशूल ह्या तिनूय सेवांच्या लश्करी सरावान नौदल प्रमुख भूमिका साकारता. हो सराव 13 नोव्हेंबर मेरेन सुरू आसतलो. संरक्षण मंत्रालयान सांगलें की ह्या सरावाचें उद्दिश्ट तिनूय सेवां मदीं ऑपरेशनल प्रक्रियांची चांचणेन समन्वय साधप आसा. ताका लागून बहुक्षेत्रीय वातावरणान संयुक्त प्रभाव आधारीत कार्यावळी सक्षम जातली. भारतीय हवामान खात्यान आज अंदमान आनी निकोबार जुंव्यांचेर गडगड आनी नेटान वारें मारपाचो अदमास उक्तायला. मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, राजस्थान आनी अस्तंत मध्य प्रदेशान कांय सुवातींनी आज अशीच परिस्थिती आसपाची शक्यताय आसा. परराष्ट्र राज्यमंत्री पबित्रा मार्गरिटा मंगळारच्यान इक्वेडोर, बोलिव्हिया आनी क्युबाच्या भोंवडेर वतले. ह्या देशांतल्या राजकी फुडाऱ्यांक मेळून परस्पर हिताच्या मुद्द्यांचेर चर्चा करून द्विपक्षीय संबंदांतल्या प्रगतीचो ते नियाळ घेतले अशी अपेक्षा आसा. ह्या भेटी वेळार मार्गरिटा वेवसायीक आनी भारतीय समुदायाच्या प्रतिनिधी कडेनूय संवाद सादपाचे आसा अशें परराष्ट्र मंत्रालयान निवेदनांत म्हळां. दादल्यांच्या क्रिकेटान काल जाल्ल्या तिसऱ्या T20 आंतरराष्ट्रीय मॅचीन भारतान ऑस्ट्रेलियाक 5 विकेटींनी हारयलो. 5 विकेटीर 9 बॉल उरिल्ले आसतना भारतान 187 धांवड्यांचे लक्ष्य पुराय केलें. ह्या जैतान भारतान 5 मॅचीच्या माळेंत 1-1 अशी बरोबरी साध्य केल्या. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. देशाच्या चलयांनी क्रिकेटान इतिहास रचलो. भारतान दक्षिण आफ्रिकेक 52 धांवड्यांनी हारयत बायलांच्या वन डे वर्ल्ड कप क्रिकेट सर्तीचे पयलेच खेप वस्तादपण जोडलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीन उदयोन्मुख विज्ञान आनी तंत्रज्ञान नवोन्मेश परिशद 2025 उक्तावण करतले. 1 लाख कोटी रुपयांची संशोधन उदरगत आनी नवनिर्माण येवजण निधी ते सुरू करतले. इस्रोन काल सांजवेळा भारताचो सगळ्यांत जड संचारण उपगिरो CMS-03 प्रक्षेपण केलें. बिहार विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावण्या खातीरचो प्रचार तेंगशेर पावला. ह्या पावण्या खातीरचो प्रचार फाल्यां सांजवेळा सोंपता. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 6:30.